Bor, grad u istočnoj Srbiji svima znan, poznat kao najveći rudnik bakra u Evropi. U Srbiji je poznat i po tome da je bio maltene Jugoslavija u malom. Iz cele bivše Jugoslavije dolazili su vredni ljudi da bi radili u rudniku kao rudari ili neke druge poslove koji su vezani za RTB Bor i za preradu bakra. Bor je poznat kao grad bakra, zlata i krvi. Zašto krvi? Zato što su rudari krvavim znojem zarađivali svoj hleb sa 9 kora, a ujedno i zarađeni novac mnogi rudari su trošili u borskim kafanama, gde su često izbijale tuče koje su se završavale i ubistvima. Ubistvo u ovom gradu rudara nije bilo strano. Čak i u vreme najtvrđeg komunizma bilo je, rudara koji su nosili u kafanama noževe i čakije da bi se obračunavali u nekim samo njima znanim obračunima i raščišćavali neke neraščišćene račune koji nemaju veze sa oknom. Obično su tu bile zamerke oko lepih pevačica, muzike ili pogrešno shvaćene naručene pesme. Ovaj grad i večeras je tema zločina. Nažalost, i dan danas u ovom gradu dešavaju se iste stvari. Ubistvo. Ne samo ubistvo u rudarskim tučama, već i ubistvo u krugu najbližih i najvoljenijih. Tema večerašnje emisije upravo nas vodi u Bor iz tog razloga. A evo šta se tamo dogodilo. Za sada nezvanične informacije, Ž.P. star 61 godinu usmrtio svoju 20 godina mlađu suprugu N.V. Ubistvo se dogodilo ispred frizerskog salona u kome je žrtva radila. Kako ovde govore očevici, muškarac je ušao u salon sa puškom. Kada je žena shvatila šta će se dogoditi, istrčala je napolje kako bi potražila pomoć. Međutim, on je krenuo za njom i tada je usmrtilo. Za sada nije poznato da li u tom trenutku bilo mušterija u salonu. Sve se dogodilo inače preko puta Borske železničke stanice. Ono što smo uspeli da saznamo tokom večeri jeste da su muž i žena bili u vanbračnoj zajednici i da imaju 3 dece. Ko je bila Violeta Nikolić? Violeta Nikolić je poreklom iz knjaževačkog sela Vrbica, koje je na teritorijalnoj granici između Knjaževca i Zaječara. Bliže je Zaječaru nego Knjaževcu. Selo Vrbica je klasično timočko selo, kao i sva ostala sela Timočke krajine koja su poznata po dobrim povrtarima i čestitim ljudima. Oni koji ne žele da se bave povrtarstvom u svom selu Vrbica, oni su odlazili trbuhom za kruhom u obližnje gradove kao što su Zaječar, Bor, Knjaževac ili možda Ćuprija. A mnogi su otišli na privremeni rad u inostranstvu, što je jako česta pojava za ljude iz Timočke krajine. Violeta je rođena u Zaječaru 1980. godine. U ovom gradu je završila osnovnu i srednju školu, odsek frizer, tim poslom se kasnije i bavila. Ona je kao dete bila dobar đak. Roditelji Violete Nikolić radili su u Zaječaru gde je ona odrastala, išla u srednju školu i bavila se sportom. Ona je bila odličan igrač odbojke i bila je jako popularna i cenjena u Zaječaru kao sportista. Violeta je bila devojka za primer. Volela je pošteni rad i volela je sport. Volela je svoju zemlju i pre svega volela je ljude koji su služili svojoj zemlji. Ona je volela uniformisana lica, pre svega oficire Vojske Srbije. Iako je Zaječar obilovao lepim i mladim oficirima iz cele Srbije zbog velikog i jakog garnizona u samom gradu, ova devojka je volela jednog čoveka koji je poreklom iz njenog kraja, tačnije iz Minićeva. Za oko joj je zapao stasiti i čestiti oficir Vojske Srbije
stari vodnik Žarko Petrović. Ko je bio Žarko Petrović? Žarko Petrović je rodom iz sela Minićevo, iz starine vodi poreklo sa Kosova, završio je srednju vojnu školu. Vidite, ja nisam navikao da prepričavam istoriju. Ja, kao što ste rekli, da je to kraljica jedne nauke, to se prati i jedan narod na jednom prostoru gde živi, ako nema svoju istoriju i ne neguje svoje istorijske činjenice, to je narod koji ostaje bez svoga korenja. Neki istorijski podaci govore da je Bor bio jedan od najvećih koncentracionih logora. Evo, sticajem okolnosti, vi ste dobro pitali, baš je moja pokojna majka jedna od rođenih beba u logoru 41. godine. Za njega je spartanski način života i Sparta bila uzor. Smatrao je da čovek koji nije služio vojsku, koji se ne ponaša vojnički i koji nije spreman da žrtvuje svoj život za otadžbinu je nebitan čovek. Kao podoficir radio je svuda po Srbiji, a najčasniji posao u armiji po njegovom izboru i kako je on smatrao da je najčasniji, to je bilo čuvanje granice. Tako da se on opredelio za graničarske poslove. Ovaj čovek je bio i u vihoru rata na Kosovu i Metohiji. Ovaj čovek je smatrao da je Kosovo sveta srpska zemlja i da niko nema potrebe njega na silu da prisiljava da on brani teritoriju Kosova. Bio je komandant karaule Gorožup. Kao stari vodnik, kao znači podoficir Vojske Srbije, odnosno tadašnje SRJ Jugoslavije, on je sa svojim momcima branio 45 km državne granice. Od Gorožupa do karaule Košare. Za vreme rata smatrao je da je njegova osnovna dužnost da brani svoju zemlju. Govorio je, ako sam maštao o tome da me vole žene kao oficira i ako mi je to prijalo u miru, želim da sve ono što su mislili o meni opravdam u ratu. Zakletvu koju sam dao ovoj zemlji moram da opravdam sada. I ovaj čovek je ispunio svoj zavet. Prošlo je skoro 20 godina, sabirate utiske, ali tako, sjećate se svega toga. Nije bilo, što se kaže, lako u tim trenucima, napadi iz vazduha, napadi sa kopna, ali tako, vatrena priprema i sve ostalo, gurke, specijalne jedinice britanskih vojske, SAS, sve je bilo tu prisutno na terenu, ali tako? Pa, 18 godina? 18 godina je prošlo. Ja bih pre svega hteo da se zahvalim na ovako lepom prijemu i datom prostoru da kažemo nešto i o tim borbama koje su vođene na karauli Gorožup i na prostorima Paštrika. U toku NATO agresije ja sam bio komandir jedne borbene grupe na karauli Gorožup koja je bila u prvom ešalonu odbrane naše državne granice. Pripadnic karaula Gorožup pripada 55. graničnom bataljonu koji pokriva od Paštrika pa do gore reon po svim karaulama. Dosta veliki prostor. Položaj koji je branjen od karaule Gorožup do vrha Paštrika, to je konfigurativno uz teren oko 13,5 km, a vazdušnom linijom oko 8 km. Znači, 70 do 80 vojnika je pokrivalo taj teren 99. godine od početka NATO agresije i sa napadom kopnenja i početkom operacije NATO Strela, znači, naš broj se uvećavao, tako da smo se na kraju, prilikom povlačenja sa Kosova i Metohije, povukli sa karaule Gorožup nas preko 300. Po proveri bezbednosnih sistema Vojske Srbije, ovaj čovek je spadao u top 10 najsposobnijih oficira koji su čuvali našu granicu. I njihova provera je bila tačna, nisu se prevarili. Ovaj čovek je sačuvao granicu sa svojih 300 odabranih momaka i ono što mu je povereno nije prodao. On je poštovao zakletvu koju je dao ovoj zemlji i uniformi. Bio je častan oficir Vojske Srbije. Ja sam stari vodnik bio, među njima i po godinama najstariji, a ovo su sve mlađi ljudi bili maltene moja deca
vodnici koji su tek završili srednju vojnu školu, nemaju možda 2-3 godine radnog staža, 3-4 i pekli su taj graničarski zanat. Kao što reče Nenad malopre, graničar ne može svako biti. I dan danas mislim da je ovaj rat sulud i da nije bio potreban ni jednom narodu pa ni našem. Ipak cenim ljude koji poštuju svoju zakletvu koju su dali i koji nisu kukavice. Ovaj čovek je bio sve samo ne kukavica. Žarko Petrović po povlačenju Vojske Srbije dolazi i biva raspoređen u Niškom korpusu. Međutim, 2000. godine dolazi do smene vlasti u Jugoslaviji. Klika koja je bila na vlasti, predvođena Slobodanom Miloševićem, biva smenjena, a po dolasku nove takozvane demokratske vlasti, mnogi oficiri koji su bili u ratnim dejstvima bivaju proglašavani nepodobnim za obavljanje vojnih dužnosti i bivaju penzionisani. Žarko Petrović po penzionisanju dolazi u svoje rodno mesto Minićevo, ali nije zadovoljan penzionerskim životom, smatra da je on pun energije i da treba da radi neke bitne poslove i dalje važne za državu. Pošto u tom trenutku nije imao veliki izbor, on se opredeljuje da radi kao delegat i funkcioner u boračkoj organizaciji. Tako dobija i radno mesto u Subnoru Bor. Danas, posle 10 i više godina, vraćamo postament i spomen obeležje Tome Milovanovića na mesto gde je i bilo pre 10 i više godina. Povod je taj da ćemo mi u ovoj godini koja je pred nama vratiti sve postamente u našem gradu koji su do sada skrnavljeni, kradeni i da ćemo obnoviti u tom sklopu sva spomen obeležja palim borcima od 41. do 45. Tamo je bio postavljen od strane predsjedništva Subnora iz Beograda i on je lično doveden od strane Brane Crnčevića, koji je tada obavljao funkciju saveznog poslanika. Po nagovoru Brane Crnčevića počinje da radi u Subnoru Bor, smatrao je da obavlja vrlo važnu funkciju, počinje da se tako i ponaša kao da je čovek od ugleda i od važnosti. Dešava mu se tada jedan problem u braku koji je on džentlmenski rešio razvodom, nije digao ruku na svoju suprugu. Iz tog braka je imao 2 sina. Džentlmenski je prihvatio, da plaća alimentaciju. Nikada nije pravio porodici problem oko tog razvoda. Postaje slobodan, a primetio je da ga jedna devojka posmatra sa dozom simpatije. Bila je to prelepa Violeta Nikolić. Žarko ne samo da je voleo priče uz gusle o našim epskim junacima, Žarko Petrović je maštao o tome da jednog dana postane epska ličnost kao što je stari Jug Bogdan. A da bi to postigao i to postao, mora imati i 9 Jugovića ili 9 Petrovića. A da bi imao 9 Petrovića, mora ponovo da se oženi i da mu neka mlada žena izrodi još 7 dece. Jer je imao samo 2 Petrovića, a hteo je 9. Na jednoj svetkovini, na čuvenom vašaru u Minićevu, 10. septembra, on upoznaje Violetu Nikolić. Ova mlada devojka, koja tada ima 19 godina, koja je tek završila srednju školu, voli iznad svega čestite i poštene ljude, a pre svega oficire. On je za nju bio idealna prilika. Ne samo zato što je oficir, nego zato što se radi o čoveku iz njenog mesta, iz Minićeva. O njemu je čula samo reči hvale. Ona je smatrala da je on čovek dostojan nje i da ona njemu može rađati decu. Ta ljubav kruniše se vezom.
počinju zajednički život. Žarko Petrović i njegova supruga Violeta Nikolić počinju da žive i rade u Boru. Violeta rađa i prvo dete, prvog sina. On preko svojih, znači, tih nekih sindikalnih boračkih veza, njoj otvara lokal u Boru i ona postaje ugledna frizerka, vrlo cenjena i popularna. Prave dame dolazile su u salon Viki da se friziraju. Ova žena znala je da napravi frizuru kao da je učila svoj zanat u Parizu ili Londonu. Prosto su je obožavale borske dame. Naročito je umela da napravi dobro svadbene frizure, a u ovom kraju svadbe su spektakl. Bila je tražena i cenjena ne samo za svadbene, već i za maturske frizure, zatim za frizure pravih dama koje treba da se nađu sa svojim partnerima i tome slično. Mnogi poznati Don Juani i kavaljeri iz ovog grada su dovodili svoje prijateljice u salon Viki da bi im se sredile frizure i tome slično. Ona je dobro zarađivala i maltene postala je finansijski stub svoje porodice. Žarko smatra da je on na pravom mestu i da radi pravi posao, da je pravi funkcioner. Jer nikako nije mogao da se pomiri sa penzijom. Šta više, smatrao je da ne treba da se druži sa bilo kim. On je imao svoj subnor, borce i kao uzor ugledne ljude, ne samo iz Bora, već i šire, iz vojske. Njegovi prijatelji, stari svat Brana Crnčević, a kum niko drugi do proslavljeni general Božidar Delić. Božidar Delić je krstio sve njegove sinove, njih 5. Međutim, šta se dešava sa našim Žarkom? Nisu ga udarili neprijateljski geleri u glavu, ali udarila ga je moć koju je smatrao da ima u subnoru. Počeo je da se ponaša kao neki lokalni funkcioner u Boru i okolini. Postali su mu idoli ne sada proslavljeni generali i junaci, već su mu postali idoli neki proslavljeni funkcioneri koji su samo išli kako koja vlast dođe iz fotelje u fotelju. Ne da bi grejali fotelju, nego da bi kao prave secike se pokupile novac iz firmi koje su te fotelje zastupale. I ojadili su ne samo Bor i okolinu, nego maltene budžet naše zemlje, a samim tim i vojsku Srbije. Žarko počinje da se divi takvim ljudima i njegov idol postaje Sosa, zvani Blagoje. A ko je bio Sosa? Sosa je čovek koji je promenio 100 vlasti, a zadržao je samo jednu fotelju. I to ne bilo koju, nego onu glavnu u mestu u kome je živeo. A to je grad Bor. A tamo, ako nisi u kombinaciji sa bakrom i zlatom, nisi niko i ništa. Pa makar bio i predsednik opštine Bor ili, ne daj Bože, Timočki vladika. Ovde, ako nisi generalni čovek, za bakar nisi niko i ništa. Mogu samo da nas mrze oni što nas ne vole. Opa! A Sosa je upravo bio to. Pravi maher za marisanje bakra. I Žarko je počeo da se ugleda na takve ljude. Ovaj čovek od subnora traži sve i svašta, kao da su oni njemu nešto dužni. I počinje da ulazi u neke spletke rekla kazala, kao neki preprodavac na pijaci i dolazi u sukob sa iskusnim borcima
pravim patriotama i funkcionerima SUBNOR-a. Oni počinju da ga preziru. I to ne iz nekih nebitnih razloga, nego zbog bitnih razloga i s pravom. Zato što je ovaj čovek postao jedna vrsta i tako je počeo i da se ponaša. Imovina SUBNOR-a Srbije postoji u Boru, da ima 85 stanova koji su otkupljeni ili su u otkupu, da ima 10 stana koji su u zakupu i da smo definitivno opštinsku organizaciju SUBNOR-a u Boru stavili na jedne zdrave noge, na zdravu osnovu koja će da se bavi problemima i rešavanjem problema članova SUBNOR-a, ratnih vojnih invalida i ostale populacije koje ulaze u sastavu SUBNOR-a. Divili smo ti se dok si branio otadžbinu i dok si poštovao zakletvu koju si dao. A sada smatraš, zbog toga što nisi dobio neki stančić od vojske, odnosno od države, da te je država prodala. Država nikom ništa ne duguje. Onaj ko krene u rat da bi od države dobio stan ili penziju, ne treba ni da brani državu. Neka onda bude drumski razbojnik i hajduk. Ne treba njemu onda ni službena legitimacija, niti uniforma časne vojske Srbije. Ima druge organizacije koje se bave nekim prljavim poslovima, pa neka tamo ide takav, a ne u vojsku. Zbog stana se ne brani otadžbina. Žarko Petrović nije dobio stan kakav je zamišljao i smatrao da mu pripada. Dobio je privremeni smeštaj od SUBNOR-a u naselju predviđenom za raseljena lica sa ratom zahvaćenih područja. I ako on to nije bio, i ne znam kako mu je ponos i vojnička čast koju je imao dozvolila da živi sa tim ljudima, ne zato što je on nešto iznad njih, nego zato što je nekom nesretniku uzeo smeštaj koji mu je potreban, a njemu nije bio potreban, jer u svom Minićevu je imao kuću. I znam ja takve ljude. Za njih je najgora stvar i najveći poraz vratiti se u svoje mesto, u rođeno selo i da razgovara sa svojim čestitim i poštenim komšijama i da se bave poljoprivredom. Pre ima da jajari u nekom gradu i da radi tamo raznorazne poslove i mahinacije, ali neće da se vrati u svoje rodno selo i da bude pošten. A zašto? Zato što u selu ne može da se folira poštenje. Ili jesi ili nisi. Njegovo jajarenje ide kako ide i brak napreduje u njemu željenom cilju. Rađe mu se, znači, još jedan sin, pa onda još jedan. Njegova supruga, između drugog i trećeg deteta, dobija ozbiljne zdravstvene probleme. I on, kao brižni suprug i otac, angažuje svoje veze u Beogradu i iz Beograda je izdejstvovao da mu lično najbolji doktori sa VMA dolaze u Bor i da mu leče suprugu. I svaka čast za to. Ona je lečena i izlečena. Šta je tačno bilo, ja ne bi sada ulazio u te detalje, ali bitno je da su problemi otklonjeni, ona je ozdravila i rodila mu je još jednog sina. Svaka čast. Za to ja mu skidam kapu. Pravi domaćin i pravi potez brižnog supruga i oca. E sad šta se dešava? 2015. godine Violeta njemu stavlja ultimatum: ili se venčavamo ili raskidamo ovaj način života. Ne želim da budem vanbračna supruga i ne želim da rađam vanbračnu decu. Bez obzira što su oni bili u zajednici, ta zajednica je bila vanbračna. 20 godina stariji Žarko je popustio, oni se venčavaju i počinje njihov
život da funkcioniše dalje. Violeta je bila prava majka, posvećena ispravnom odgoju svojih sinova. Ona ih je usmeravala ka sportu. Oni su svi bili članovi karate kluba Bor, jer iz ovog karate kluba potekli su mnogi ugledni sportisti i reprezentativci ove zemlje. I ona kao prava uzorna majka izabrala je iz tog razloga ovaj klub, jer je najbolji u istočnoj Srbiji. Ona je kao prava majka vodila svoje sinove na treninge, uživala je u tome da deca budu vaspitavana i usmerena u pravom smeru. Govorila je sve možete, što se sporta tiče, morate da budete časni, pošteni, nikako alkohol, cigarete, droga i kriminal. Ona je bila prava majka. Ona je maštala o tome da jednog dana njeni sinovi postanu oficiri. A šta je za to vreme radio Žarko? Subnor i stare veze iz partije, a bogami i iz vojske, utiču na to da on ne samo da je predsednik Subnora, nego postaje i predsednik fudbalskog kluba Bor. Sosa je obavljao sve funkcije u Boru, ali nikada nije bio predsednik fudbalskog kluba. Zato što je trebao da da novac iz RTB Bor za kupovinu fudbalera. A ovome je bilo žao to da radi, nego je trpao sve pare u džep. On je ulagao na druge igrače i na druge igre. On je imao posebnog konja za trku. Dobro zna to i uprava kriminalističke policije. Odlično oni znaju gde su po nečijim direktivama otvarane ilegalne topionice za bakar i elektrolizu zlata. Bor je više progutao zlato u nekim crnim rupama nego što je otišlo u državni trezor. Računa se da je negde oko 4,5 tona zlata ukradeno na ilegalni način iz Bora. Da li je Sosa umešan u ove ilegalne kombinacije? Večerašnja tema emisije nije. Ali ćemo se možda i s njim pozabaviti. Žarko Petrović je smatrao da biti predsednik fudbalskog kluba u Boru je časna funkcija. I boga mi jeste. Preuzeo je veliku priču i velike dugove. Oko 2,5 miliona evra je dugovao ovaj fudbalski klub. Žarko je na jedvite jade i na samo njemu znan mađioničarski način nalazio novac da bi isplatio potraživačima. Žarko je sebe video kao borskog Berlusconija, da postane možda i osvajač Lige šampiona. Međutim, on generalno nije imao para za ovu priču, a boga mi ni pravih igrača. On se veoma razočarao što nije mogao od UEFA da dobije par miliona eura za 100-godišnjicu postojanja ovog fudbalskog kluba. To je guralo dokle je guralo i na kraju on je samo stavio katanac na ovaj fudbalski klub. U tom periodu, da li zbog fudbala, da li zbog nekih drugih stvari, počinju česte svađe u njegovoj kući. On i njegova supruga Violeta više provode vreme svađajući se nego u ljubavi. Ova kuća, koja je nekada bila topli dom, postala je sada mesto gde su se dešavale redovne svađe u porodici Petrović. Naime, njihovi prijatelji i komšije kažu da nije bilo večeri, a da se nije čula svađa iz ove kuće. I to ozbiljna svađa. Ne znaju da li je Žarko nekada podigao ruku na Violetu, ali po onome što su čuli, unutra se dešavalo nešto strašno. Violeta nikada nije prijavljivala policiji svog supruga za nasilje ili svađu. Postoje sada tu dve verzije. Možda
pravog nasilja nije ni bilo, u smislu tuče, ali pretpostavka je da ona nije prijavljivala Žarka zato što je htela da njeni sinovi studiraju vojnu akademiju. Iz tog razloga htela je da njihov otac nema dosije u policiji. Smatrala je da ako prijavi svog supruga, da će to štetiti u nekoj proveri kasnije za prijem na akademiju njenim sinovima. Povod za jednu od tih svađa bio je i Bostan. Lubenice, gospodo, dobro ste čuli. Lubenice. Šta je naš nesrećni Žarko uradio? Valjda od svog tog ludila, fudbal, subnor, supruga, svađe, brak, razvod, čovjek je izgubio totalno kompas. U jednom trenutku bio mu je potreban novac. A jedan njegov poznanik iz Minićeva, baš u oči velikog vašara, zove ga i pita ga. Kaže, Žare, imaš li neku vezu kod ovih poznatih bostandžija? Potrebno mi je dosta lubenica. Pa koliko dosta? Pa kaže, treba mi čitav kamion. I Žarko, vođen tom pričom, odlazi kod jednog poznatog bostandžije iz Negotina, koji godinama prodaje svoj bostan u Boru, rudarima da okvase svoje rudarsko grlo kada izađu sa 7. horizonta odozdo iz 400 metara zemljanog jezgra na svetlost dana, željni svega čaše rakije i dobrog bostana. Ovaj čovjek šta radi? On pravi dogovor sa izvesnim, znači trgovcem bostana, i ubeđuje ga da mu da 2 tone lubenica, odnosno čitav kamion. I on odvozi taj isti bostan u Minićevo. Gde je taj bostan nestao, može samo da se pretpostavi, ali za ovog poljoprivrednika iz Negotina to je bio ozbiljan udarac. Ne samo finansijski, nego i porodični, jer zbog nestanka ovih lubenica dolazi do njegovih porodičnih svađa sa suprugom, jer ona misli da on ima ljubavnicu, da je lubenice prodao, a novac potrošio sa svojom prijateljicom. I razvode se. Ovaj čovjek, sav očajan, ovaj slučaj mi je ispričao pre par dana ovde u jednom kafeu u Beogradu. Kaže, od tada ga je sramota da prodaje lubenice na svom starom mestu u Boru i zato je prešao za Beograd. Isto ovaj čovjek je radio i sa PVC prozorima, ali to je sada neka druga priča i nećemo je pričati. U svakom slučaju, svi ovi problemi dovode do eskalacije svađa i do odluke Violetine da napusti ovakav način života. Ona je rešila da ostavi Žarka. I to je i uradila. Ovo je za Žarka bio ozbiljan udarac. Čovek koji i dalje sebe smatra vojnikom, ovo je doživeo kao izdaju. Za njega je odlazak iz braka dezerterstvo. Smatrao je da je to najgori način da se proda neko ko se voli. Zaboravljajući da je upravo tako on ostavio svoju prvu ženu. Nije se bunio zato što je imao rezervni položaj koji se zvao Violeta, a ovog puta rezerve nema, jer on više nije igrač za prvu ligu. Zgazile su ga godine, on može da bude dobar selektor, dobar domaćin, ali centarfor
Ne. Žarko, bio si predsednik fudbalskog kluba, a ništa nisi naučio o fudbalu. Septembar 2021. godine. Svađe i nesuglasice dovele su do toga da Violeta počinje da živi sama u iznajmljenom stanu. Podršku u ovoj priči daje Violeti i njena rođena sestra. Ona je čvrsto rešena i bez kajanja odlučila je da ostavi Žarka. Smatra da je još uvek mlada i da može da počne novi život. Međutim, Žarko, stara vojničina, koja nije znala za povlačenje i predaju, želi da izdaju kasti. Kreće u lov na dezertera. Lov je bio izuzetno lak, jer je znao tačno gde se u tom trenutku dezerter nalazi. A dezerter se nalazio na svom položaju, ne u bunkeru, nego na radnom mestu u frizerskom salonu Viki. Bilo je tamo dosta uglednih dama tog kobnog 24. septembra. One su došle da ih iskusna ruka Violete sredi za ljubav u nastupajućem vikendu. Međutim, šta se dešava? I neko drugi je rešio da se ošiša, a taj neko ko je hteo da promeni frizuru je upravo Žarko Petrović. Ulazi na šišanje, a ispod jakne drži kratež. Kalibar 12 mm u kratežu puta 2 metka znači sigurna smrt. I za mnogo veće biće nego što je krhka i nežna žena. Ovaj čovek ulazi u frizerski salon Viki ne da bi se šišao, već da ubije i da sprovede presudu svog prekog suda, koja glasi smrt. On ulazi i u prepunom salonu kaže svojoj bivšoj ženi: Violeta, moraš mi se vratiti. Ona kaže: pa daj, sačekaj još nekoliko dana, pa ću se odlučiti i javit ću ti. Ne, ako ne želiš da budeš moja, nećeš biti ničija. Hvata je za ruku i pokušava na silu da je izvede iz frizerskog salona Viki. Ona ga je makazama malo ogrebala po ruci. On je to smatrao ranjavanjem. U prvom momentu je istrčao iz salona, čudi me, kao da je bio uplašen od to malo krvi koje je video. Onda se vraća sa kratežom u ruci i kada ga je nesrećna Violeta videla kako ulazi sa oružjem u salon, ona trči, pošto je bila sportista, odgurnula ga je malo, istrčava napolje i pokušava da pobegne. Žarko, kao iskusni stari vojnik u kondiciji, trči za njom i ispaljuje njoj metak u potiljak. Ja ne znam zašto je to postala moda pucati nekom u potiljak. Ali to je postalo kao neko pravilo. Ako želiš da ubiješ svoju ženu, pucaš njoj u potiljak. Sećam se kada se desilo nesrećno ubistvo jedne zlatarke u Knez Mihajlovoj 90. godine, 1990. sa ubistvom u potiljak. To je bilo prvo oružano ubistvo u tadašnjoj SFRJ na javnom mestu, da je žena ubijena metkom u potiljak. Od Đevđelije do Triglava, od Đerdapa do Jadrana, to se nije desilo od 45. do 90. godine. Sada to se dešava svakog meseca u zemlji Srbiji. Malo po malo, pa neko isprazni svoje oružje,
nesrećnoj supruzi u potiljak. Ovog puta to nije bio običan metak. Ovog puta to je bio metak iz krateža, kalibra 12 mm, sa sačmom za krupnu divljač, koji je prosto oduvao mozak ove nesrećne žene. Gospodo, ako niste znali, kratež je oružje koje ne sme da se posjeduje ni u kakvom izgovoru, jer je to prepravka oružja. I onog trenutka, čak i oružje za koje imate dozvolu, čim postane kratež, je ilegalno posedovanje opasnog oružja. Sa prepravkom isključivo da se neko ubije. Ne odbrani, nego neko ubije. Jer ovo oružje se samo koristi iz neposredne blizine i nije namenjeno da nekog rani, već isključivo da nekog masakrira. I čovek koji je završio vojne škole, koji ima ratno i vojno iskustvo, to je morao da zna. I znao je. Kada se sve to desilo, žene koje su bile tu na friziranju pobegle su. Nastala je opšta panika. Pucanje je iziritirao komšije koji su počeli mahinalno da zovu policiju, jer neko še ne luči i puca, da se čuje vriska žena u komšiluku. Međutim, kada su komšije izašle na terase i na ulicu, shvatili su da i policija već trči po ulici i da nekog traže, a tražili su Žarka Petrovića. A gde je bio on? On, kada je shvatio šta je uradio, ulazi ponovo u salon Viki, krije se iza fotelja, a oružje stavlja na fotelju. Tu ga je i pronašla policija. Nije pružao otpor. Nije smeo, jer je znao da bi ga policajci ubili i razdužili službenom beleškom. U policiji se nije izjašnjavao o svom krivičnom delu. Branio se ćutanjem. Tako rade iskusni zločinci, jer nemaju šta da kažu. Ovaj čovek je sproveden u istražni zatvor u Zaječaru. Biće mu suđeno na Višem sudu u Zaječaru za delo ubistva. Sada ne znam po kom članu. Najverovatnije po članu 114. Bilo bi sramota suditi ovog čoveka po članu 113. Međutim, šta se sve dešava u zadnje vreme, ne bi me čudilo da dobije i neku opomenu za ono što je uradio. Ali nadam se da će dobiti adekvatnu kaznu i imam veru u naše tužilaštvo. Ne zato što mrzim Žarka Petrovića, već zato što njegova presuda treba da bude opomena svima onima koji žele da dignu ruku na nekog ili da ga, ne daj Bože, ubiju. A zašto je sve ovo on uradio? Žarko Petrović nije imao nikakav ratni sindrom. Žarko Petrović je imao kompleks rano penzionisanog oficira vojske. Žarko Petrović je imao suludu ideju, paranoičnu ideju da njemu država nešto duguje. Žarko Petrović, ako je imao ratni sindrom i ubeđenje da mu je nešto država bila dužna, onda kao pravi oficir trebao je da izvrši državni udar, a ne da ubija nesrećne žene, majku svoje 3 dece. Sram te bilo, Žarko, što si im to uradio. Jednim svojim suludim potezom ubio si i majku i oca ove dece. Jer država te, Žarko Petroviću, nije školovala da ubijaš nesrećne žene i nedužne osobe. To što si ti branio otadžbinu, trebao si da budeš odlikovan i da od države tražiš orden i ništa više. A dobio si ga. Odlikovan si. A sada sa tim odlikovanjem
možeš samo da se stidiš. Nisi za primjer Žarko Petroviću. Sram te bilo. Šta ova država daje mladim i nezaštićenim ženama? Prazna obećanja. Dobit ćete ovoliko, dobit ćete onoliko, dobit ćete kuću na selu ili tamo ko zna šta već. Neka ti ministri idu u napuštena sela Srbije. A novac koji su predvideli za takve akcije i projekte neka daju nesrećnim i mladim ženama koje imaju decu i koje su rodile i koje su hrabre da svojim muževima kažu ne. Razlaz i doviđenja. Tu država treba da pomogne takvim majkama. Ne treba ih samo zvati imenom samohrane majke. One moraju da budu majke hrabrosti, a država mora da stoji iza njih i da im da punu podršku i zaštitu. Jer ovakvi slučajevi ne samo da ne daju hrabrost i samoupouzdanje mladim ženama, nego im daju ideju da se uopšte ne udaju i da uopšte i ne rađaju, jer nemaju pravo da u ovoj zemlji kažu stop, ne, a da ne budu ubijene. Stop nasilju nad ženama. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz Zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom.